Un mundo sin seguros. Han transcurrido 25 años desde que desapareció la última de las compañías aseguradoras que había en el mundo, una industria desaparecida. Para muchos historiadores, los seguros son una de las piezas clave que explica el esplendor y bonanza económica del siglo anterior, una prosperidad que hoy ha quedado atrás. Las aseguradoras no eran únicamente grandes corporaciones que creaban empleo, no eran simplemente empresas, pues hoy sabemos que su existencia estaba intrínsecamente vinculada al crecimiento económico del siglo XX. Los seguros estaban en la base de la riqueza y la prosperidad occidental de los últimos siglos. La desaparición de los seguros dio lugar a lo que los historiadores han llamado la Tercera Edad Media, una era gris y de pobreza extrema de la que llevamos un cuarto de siglo y de la que todavía no se vislumbra el final. Las compañías de seguros cumplían una función económica y hasta cierto punto social. Propiciaban el que un mundo incierto pudiera ser vivido de una forma segura. Y eso llevaba a los ciudadanos a invertir, a creer en el futuro, en una palabra. Sin seguros se perdió la confianza. Y sin confianza no hay futuro. Insurance became a commodity, a product without any value, and worst of all, without any social value. So, society no longer recognized the value of insurance companies. Oh, vous savez, pour répondre à votre question, cela a eu lieu dans l'Europe entière. Alors le secteur, déjà, perdit son intérêt ainsi que son attrait, on peut dire. Et nombreux sont ceux qui ne se rendent pas compte que quand un secteur n'est plus attractif, le capital ne s'intéresse plus a lui. Esto por lo que respecta a las causas. Pero, ¿y las consecuencias? Nadie pudo prever la pesadilla que supuso para la economía un mundo sin seguros. Como no se podía asegurar las actividades productivas, los empresarios no invertían, no arriesgaban. Y el más mínimo error a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de servicio al cliente, podían suponer un desastre para una empresa. Es war nicht nur das Transportwesen. Wer hätte noch irgendjemand einstellen sollen, um irgendetwas zu produzieren, wenn im Fall eines Unfalls den Arbeiter entschädigen musste, persönlich? Wie noch riskieren, eine Fabrikhalle zu errichten? Ganz schlichte, grundlegende Tätigkeiten, die bisher jedermann für normal gehalten hatte, wurden zur Ausnahme. Das normale, Alltägliche war jetzt plötzlich ein Risiko. Und klar, die Unternehmen haben ihre Aktivitäten zurückgefahren in allen Bereichen. In Transport, Produktion, Investitionen. La caída de la actividad empresarial redujo el PIB un 7% el primer año, un 10% el segundo, un 8% el tercero. Cada año se iba erosionando la economía, o como diría Adam Smith, la riqueza de las naciones, y de las empresas a las personas. And the people, well, yeah, things as basic as going on a trip, going on holidays, buying a car, buying a house. For example, if you had a car and something happened, you lost money because you ended up without the car, but you still had to make all those payments. If you injured someone or maybe harmed something with your vehicle, and you were simply ruined. Or a house. If you had a robbery or if there was a flood or a fire, you not only lost everything you had, the house and everything in it, but you also ended up having to pay the debt, the mortgage or whatever, for life. So people stopped buying houses. Construction came to virtual standstill, a halt. Every single activity that makes up the GDP, the gross domestic product of a country, came crashing down. Alors,
Le problème principal fut que les seuls, c'est-à-dire seuls les riches et les personnes fortunées, purent se permettre de prendre des risques. Ils furent les seuls à pouvoir s'assurer une meilleure qualité de vie. On se retrouva donc face à un paradoxe où les gens vivaient plus longtemps, certes, mais manquaient de ressources. Les conséquences sur la composition et la distribution des classes sociales furent considérables. Les classes moyennes disparurent. La société se polarisa. D'une part, une classe très riche qui possédait environ 90% des richesses, et d'autre part, une classe très pauvre qui vivait dans la misère. Donc il s'agissait d'une structure de classe sociale, bien entendu, typique du Moyen-Âge, ce qui mena justement à un nouveau Moyen-Âge. Und der Niedergang des Mittelstandes führte natürlich zu politischer Instabilität in der ganzen Welt. Soziale Demokratien wurden nach und nach abgelöst durch populistische Regime, stark personenfixierte Regierungen, wie wir sie jetzt haben. Der entscheidende Zusammenbruch aber war, als die Krankenversicherungen verschwanden. Klar. Das Bruttoinlandsprodukt ging runter, damit brachen auch die Steuereinnahmen ein und irgendwann konnten die Sozialversicherungen nicht mehr die gesundheitliche Versorgung der gesamten Bevölkerung abdecken. Vivimos desde hace años en un mundo sin seguros y a la gente le parece normal. Nos hemos acostumbrado a que nada sea posible, porque nada puede ser asegurado. Sin seguridad no hay futuro, porque la confianza está en la base de la acción humana y la evolución de la humanidad. Hoy sabemos que los seguros eran un elemento clave de la libertad, de la igualdad social y de la confianza entre las personas.